Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani kharava shabari bara 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 bara. Udaravani kharavanda ravani biri 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 bara 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 bara. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पिता नाम 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ura ba 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 shabara bara 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 bara. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम Holy, 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 holy. Ura baba shabari khala ramani ada ramana ramana rama. Ura bandala ramani biri 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 bara 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 rama. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान हो तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम द परमेश्वर अनंत कारण पिता वो शांति राज हो होली 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 कौन सी मर्त तुमको कभी देखी नहीं देखी पारण है प्रभु खार वर्षावरी उल्ला रवाना खार वंदला रमा हालेलुया 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 यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो अमान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता इष्ट मार्जना करो प्रभु यीशु को बाबले रक्तरमण बहुत परिष्कृत करो प्रभु अपना भ्रांति सो के बुझी पारे विदारामणि खार वर्षा बारी कुल रमण खार वंदनमा आओ पवित्र देवना के तुम्हारा दर्शन पाइयो नहीं होली 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 तुम्हें पवित्र तेणु तुम लोक माने मध्य समस्त पवित्र हवा आवश्यक उतारा वर्षा खाना रवा पवित्रता तुम गृहर स्वभाव धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हारा पिता नाम धन्यवाद 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 तुम्हें आम को छाड़ होगा परित्याग करना एपरिक समस्त मानव जाति प्रति तुम्हें महानुग्रह दया प्रकाश तुम्हें करियछ जपरी नोहंग समय होता सेपरी बर्तमान काल लोक मान मध्य देखा जाए प्रभु कारण से समय जगत दौरात्म परिपूर्ण थिला आउ वर्तमान तद्रुप अटे तथापि तुम्हें महानुग्रह दया तुम्हें प्रकाश करी समस्त मानव जाति को आओ प्रभु तुम्हें आओ तिष्ठि रही तुम्हें साहाय्य करियछ तुम्हें संपूर्ण विनाश करना इधर वर्षावरी खुला रवानी खार बंदा रवा तथापि जहाँ तुम्हें निरूपण करियछ ताहा तुम्हें तो निश्चय साधन करिव तुम्हारा कौन संकल्प निवारण करा जाय पारियो नहीं एक समय प्रचंड ताहापरे मौलिक वस्तु सब तलिजीव नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी तुम्हें सृष्टि करिव जहाँ केवल धार्मिकतार आवासस्थल हम हालेलुया समस्त अन्यथा हो ना समस्त वाक्य विश्वसनीय सत्य अटे प्रभु आध्य तुम्हें प्रभु शीघ्र तुम्हें आसब तुम लोक मान को तुम्हें नहीं जीव इधर रवानी खार वर्षा कला रवानी खार बंदा रमा साधु मान को प्रभु ये पृथ्वी तुम्हें तुम्हें ऊर्ध्व को तुम्हें नहीं जीव जेपरिक पृथ्वी प्रति जो समस्त तुम्हारा क्रोध कोप ढाई से सब से रक्षा पाइबे से सब भीतर से जीवे ना संपूर्ण रूपे से सुरक्षित हो जपरी नहंग समय प्रभु समुदाय जगत कि भयंकर परिस्थिति सृष्टि से महाजल प्रलय द्वारा समस्त सृष्टि विनाश हवा समय से जहाज भितर जेते थे मनुष्य पशु पक्षी समस्ते से संपूर्ण निरापद थे प्रभु से वंश वृद्धि पृथ्वी से परिपूर्ण उदार बानी खार वर्षा बारी खाला रवा तेणु प्रभु से डंकर जहाज ताहा ख्रीष्टर प्रतीक स्वरूप अटे आउ जो मैंने ख्रीष्टर अच्छा से निम्ते कौन से दंडाज्ञा ना इधरवानी खार वर्षा बारी खार बंदाला रवा आउ तुम आज्ञा पालन करने द्वारा प्रभु आमने तुम ठार अर्थात ख्रीष्टर रही पारू से तुम आम विशेष भाव में दया कर इधरवानी खार वर्षा बारी खाला रवानी खार बंदाला रवा आत्मा आम दुर्बलतार साहाय्य करते सब सत्य प्रवेश कराती तुम आज्ञा सकल पालन करने साहाय्य करते से निम्ते यथेष्ट भाव में आम को पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा आवश्यक प्रभु गौरा बाबा श्यामानी खाला रवानी आदा रवानी खावा जीशु नाम रे दया करो आमान सबदना सब तुम निकट सुग्राही हो प्रभु जीशु का नाम रे प्रार्थना करूँ।
मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, बताता हूँगा, यीशु मेरा मुंडी मत चलते चलते यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते यीशु का मेरा मुंडा, बताता हूँगा, मैं चलता रहूँगा, के साथ मैं चलूंगा, मेरी राह में न डरूंगा, मैं रुठाऊं, दिल से गाऊं, यीशु मेरा मुंडी मत मैं यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते यीशु का मेरा मुंडा, बताता चलता रहूंगा, यीशु के साथ मैं चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब यीशु मेरे मुंडी मत चलते चलते डोल में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते यीशु का मेरा मुंडा, बताता हूँगा, चलता रहूंगा, यीशु के साथ मैं चलूंगा, तेरो मदद आओ, रजा खुशी या नदी को, यीशु मेरा मुंडी मत चलते चलते यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते यीशु का मेरा मुंडा, बताता हूँगा, चलता रहूंगा। तन मन और धन से दो, अपने यीशु के सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना, सीधे आत्मा को दान से दो, तन मन और धन से दो, अपने यीशु के सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना, सीधे आत्मा को दान से दो।
hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani Karabatramani Kalaramana Daramanda Laramana Daramanda Laramana Daramanda Laramana Daramanda Laramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Pura Vakramani Kalaramani Antaramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Ravatramani Karavandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala. Shiva Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tmaro Pitram, Dhanya Tmaro Pitram, Dhanya Tmaro Pitram, Dhanya Tmaro Pitram. Holy, 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 holy. Biri 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 bara 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 bara. Uravatramani Kalaramani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shiva Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Shiva Bara 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 Bara. Idaramani Kalaramani Biri 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 Bara 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 Bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shiva Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Pura ba 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 ba. Shiva bara 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 bara. Nidaramani Karavatramani Kalaramani Alaramani biri 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 bara 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 bara. Pura bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Biri 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 bara 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 bara. Holy,
Holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Koro Vidram, Dhanya Koro Vidram, Dhanya Koro Vidram, Dhanya Koro Vidram. Jesu ka naam hriday karo, Jesu ka naam hriday karo, Jesu ka naam hriday karo. Karamani kharva shabari Allah Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani kharabangala ravana bara 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 bangala rava. Praise you, Jesus, 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 praise you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani kharva shabari kala ravani adaravana karavandala ravana daravandala ravana daravandala ravana. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Jisu dakanti tote, Jisu dakanti tote, abo ineba premi kabau, Jisu dakanti tote, Jisu dakanti tote, Jisu dakanti tote.
चौके प्रार्थना करो। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আজকের বাতাবরণে মতো তোমার নাম ধন্যবাদ হচ্ছে। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। গত রাতে সমস্ত ভারত মানে লোক তোমার নাম ধন্যবাদ হচ্ছে, ধন্যবাদ হচ্ছে, ধন্যবাদ হচ্ছে, ধন্যবাদ প্রভু। এবং প্রার্থনা করে তোমার সঙ্গে অভিনয় করে তোমার সুযোগ মধ্যে তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। ও প্রিয় তোমার নাম ধন্যবাদ। আমাকে সমস্ত পাপ সব ক্ষমা করে তোমার উপর পরিষ্কার করা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও কারণ রূপে পর্যন্ত আমাকে তুমি সুযোগ তুমি দিয়ে আসছে বল তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। কারণ অনেক ওই সুযোগ পাই ইচ্ছা করি মধ্যে সমানে পাই পারো মাত্র আমাকে পর্যন্ত তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ওটনে করে নিজ নিজকে আরো পরীক্ষা করিয়া পাই পারি তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও কারণ আমি যেপরি পরীক্ষা সর্বদা আমি ওনার মধ্যে পড়ে থাকু দ্বারা বা শাখারা বন্ধর বলা পারে বা হালেলুয়া, হালেলুয়া। ওটনে করে সব গুণা বিষয় সর্বদা আমি যে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করি তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও প্রিয় তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। সত্য প্রতিষ্ঠিত ভাবে তো বাকি যেটু সফল করবে আমাদের জীবনে তুমি সাহায্য করা। গ্লোরি, 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 গ্লোরি। তুমি কইছো যে মতে প্রেম করে বসে বাক্য পালন করে উদার অবতারি খালা বন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তোরি তোমার সমস্ত আজ্ঞা গুলিকে যেপরি পালন করিয়া পারি তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া। এবং প্রভু তোমার প্রেম করিয়া পারি তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া, গ্লোরি, 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 গ্লোরি। ও প্রিয় তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ও তুমি আমার নিমন্ত্রণ আদর্শ স্বরূপ তুমি জীবন তুমি কাটি তুমি যাইছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ। সেই আদর্শের আমি যেটা অনুপ্রাণিত হয়ে চালিয়ে তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। এবং প্রভু আমি মধ্যে তোমার মধ্যে উদ্যোগী আর হিপে তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া, গ্লোরি, গ্লোরি। সমস্ত প্রকার অশত্রু শয়তানের প্রলোভন ফান্দ তার ভয় সমস্ত তুমি উদ্ধার তুমি করা। হালেলুয়া, গ্লোরি, গ্লোরি। পুরা বাসা খারাবাত্তারি খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া। আর শয়তান তার সময় সন্নিকটে প্রভু জানি অনেক ভাবে সে তার কার্য করে থাকে। ইদারাবাত্তারি খারাবাসা খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া। মাত্র সেই সব কাজে ভয় করিব না কিংবা কোন প্রকার ক্ষেত্রে আমি অপরিণযোগ তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। মাত্র সর্বদা আমি শত্রুর উপর কটিবন্ধ যে কটি সব বান্ধি তুমি সাহায্য করা। সমস্ত সত্য গুলিক যেমন জ্ঞাত করবো এবং সমস্ত বন্ধন আমি যে মুক্ত হবো তুমি সাহায্য করা। উদারাবাত্তারি খারাবাসা খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। প্রভু আমি তো মুঝে বিশ্বাস করে চালিয়ে তুমি সাহায্য করা। উদারাবাসা খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। যে কোন পরিস্থিতি আসলে মধ্যে আমি যে তুমি ছাড়িব না কেউ প্রত্যয় করে তুমি দয়া করা। উদারাবাত্তারি খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া। মাত্র আমার কাছে আদ্য কর্ম সব আদ্য প্রেম মত ঘটনা স্মরণ করে আমি যে পরিচয় তার যে পরিণয় তুমি সাহায্য করা। উদারাবাসা খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। নইলে আমানকে প্রদীপ আমানকে সুশান তুমি ঘুঞ্চাই দেব। ইদারাবাত্তারি খারাবাসা খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া। এবং আমানকে পতন মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর মধ্যে হয়ে যাব। উদারাবাত্তারি খারাবাসা খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া, গ্লোরি, 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 গ্লোরি। ও তেনে কোটি যে আমি যে সমীক্ষা করে তুমি সাহায্য করা। উদারাবাসা খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রভু তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ও নিত্য নিত্য ব্রাহ্মণকে তুমি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বল তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারাবাত্তারি খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া। সুন্দর এবং আত্মিক মন্ডলী তোমাকে দেওয়া হচ্ছে বল তোমার নাম ধন্যবাদ। প্রত্যেক যে পরিসবিতা সহভাগিতা সমুদ্র তুমি সাহায্য করো। উদারাবাসা খারাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া। जोड़ने के आत्मा सत्य सर्वदा उपासना होतिब। उदाराबात्तारि खालाबंदर बले पारबा। हालेलुया। ओ कि ओ ता छडा प्रभु ता जय ता नइले ता आमन करब ओ प्रभु आमन कर परिश्रम वृथा मध्ये होई जिवो। उदाराबासा खालाबंदर बले पारबा। हालेलुया, हालेलुया। तेणु प्रभु ताबरे आमे जे आत्मारे परिपूर्ण हबु एवं सत्य आचरण करि तुमे साहाय्य कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। उदाराबासा खालाबंदर बले पारबा। हालेलुया। ओ कांतो प्रभु आकाश को लोप पाइब मात्र तुम सब वाक्य सब कदापि लोप पाइब नै। उदाराबात्तारि खालाबंदर बले पारबा। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेणु को जहाँ जहाँ प्रभु मन को आदेश देइछ पालन करिया पे काजे प्रति যত্ন সহ পালন করতে তুমি সাহায্য করো, সাহায্য করো, সাহায্য করো। ইদারাবাসা খালাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আত্মিক জীবনের মধ্যে আজ প্রতিদিন তুমি সাহায্য করো। অল্প সন্তুষ্ট নই মাত্র সর্বদা যে প্রেম তোমার যে প্রেম প্রতি প্রাপ্ত হবে তুমি সাহায্য করো। উদারাবাসা খালাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া। এবং প্রভুতার প্রভাবে আমি যে পাপ নিমিত্তে মৃত হব তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তুমি সমস্ত পাপ বন্ধুর আমি যে প্রথম রক্ষে তুমি সাহায্য করো। উদারাবাসা খালাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর অভিযোগ করতে আমি বাসা করার অনেক সময় ঝুঁকি পড়ে থাও। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া। প্রত্যেক চক্রের মধ্যে তুমি খুলে দিও। তোমার সাহায্য করতে তুমি জানবি চিহ্নিত সাহায্য করা। হালেলুয়া। এবং প্রত্যেক ভাবে তোমার মধ্যে তুমি যোদ্ধা হচ্ছে এই তোমার আমরা আধিকারিক পর্যন্ত সহায়ক হবে তুমি সাহায্য করো। উদারাবাসা খালাবন্দর বলে পারবা। হালেলুয়া। আমার সমস্ত রকম মন্ডলী গুলিকা বিশ্বাস ভাই বোন সমস্ত সমর্পণ করে তুমি দয়া করো। প্রত্যেক ভার বহন করো এবং প্রত্যেক আবশ্যক বিষয় তুমি যোগাই দিই ও সমস্ত জীবনকে গৌরবান্বিত। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আজ মধ্যে সবার প্রভু তোমার সমর্পণ করে তুমি দয়া করো ও যেমনি প্রভু তুমি ইচ্ছা সেবা আমি জয় করে নিও এবং সমস্ত হস্তগত সময় মধ্যে তোমার হস্তগত হোক। সমস্ত বিষয় আপনার শুনলে তুমি দিলে বল ধন্যবাদ দিই আর প্রস্তুত করা হবে।
प्रभु नाम को धन्यवाद करुचे। आज विशेष भाव में आम को प्रभु तांकर निकटवर्ती होवार सुजोग देइछन्ति पुनर्बार। आउ निश्चय गोटे समय तार आम को हिसाब देवा पड़ो, कारण लिखा हो सुजोगर सद्व्यवहार कर, कारण काल मंद अटे। दिने प्रभु निश्चय कहे तुमको बहुत सुजोग दिगला, तुम्हें कहीं तार सद्व्यवहार कल ना। आते आम उत्तर देवार बाट न निश्चय भय और कंपस आम परित्राण साधन आम करने को हम, कारण आम परी मनुष्य माने प्रभु ठारू गुरुतर साक्ष्य प्राप्त होती। प्रकृत ईश्वर भय देखा जाइथिला, से प्रकृत ईश्वर को प्रेम करुले, इच्छा साधन करुले, राज्य पाई विशेष भाव में लाभ स्वरूप होते। सेमान तुल्य लोक किए हो पार ताई मु किसी दिन हला जो अनुक्रम सीरीज रे मुझे हु इज लाइक किए सेपरी जने जने व्यक्ति को नहीं कही बोध हुए 12टा आउ सीरीज अनुक्रम कही सारे। आज गोटे विषय पुणी कहू चाहूँ लुक 7 पर्व तार 28 पदर लेखा मु तुम कहूँ स्त्री गर्भजात समस्त मध्य जौन ठारू महान कहीं नहांती। केते बड़ गोटे प्रशंसा प्रभु ठारू दिया जाइछि ए लोकों को। किए प्रकृत रे तांको परी अछि, हु इज लाइक जॉन द बैप्टिस्ट, बाप्तिजक जॉन परी किए अछि, किए हेई पारिबो। जदि आमे ग्रहण करि पारिबा ताहले आमे ग्रहण कर निजको सही रूप प्रस्तुत कले भल, कारण माने तो क्षण के दृश्य कि अदृश्य बाष्प सदृश आम जीवन अंतिम समय बास करुचु, जगतर अंतिम समय आउ प्रभुंकर आगमन मध्य जे निकट, एथिपाई आउ भल हम आम निमंते जब धन सच लेखा पार्थिव विषय आसक्त होने ऊर्ध्वस्त विषय अन्वेषण कर। यही समय आम शारीरिक माना न होई आत्मिक मान हवा भल। जपरिक आम मंगल हम का लेखा शारीरिक हम मृत्युजनक, मात्र आत्मिक हम जीवन और शांतिदायक। शारीरिक अभिलाष, जागतिक अभिलाष, चक्षुर अभिलाष जदि आम गति करूँ प्रभुंकर क्रोध कोप समय आम रक्षा पाई पारिबा ना। जो प्रभुंकर क्रोध कोप जगत पर ढला जाउछि वर्तमान, एवं प्रभुंकर विश्वस्त लोक मानकर अनेक अनेक प्रार्थना द्वारा केबे केबे प्रभु आउ निजर समस्त क्रोध कोप ढाली न थांती, से निवृत्त हो जाती। से जब मशा दिने प्रभु को कही तुम्हें लोक मान पाप क्षमा कर, जो प्रभु अत्यंत विरक्त हेले आउ कहले तुम्हें छाड़ी दियो आमको गोटे मुहूर्त एमान को आमे आउ विनाश करदो, निशेष करदो, आउ तुम ठार एक महागोष्ठी आम उत्पन्न करिया। मशा यदि नीरव रही थांते ताहले आउ केही बंची न थांते, मात्र से कहले ए लोक मानकर पाप क्षमा कर एबे, आउ जदि नहीं तो मो नाम तुम पुस्तक काटी दियो। शेष प्रभु मशा को कहले तुम कथा अनुसार कलु किछि समय पाई, सब बेले नहीं। हाँ प्रभु आपण लोक मानकर प्रार्थना शुणती सत, विशेषकर तांको दास मानकर प्रार्थना शुणती, मात्र आउ से निज इच्छा नितांत साधन करी जहाँ तांको दृष्टि उत्तम ताहा से करती। तेणु सब बेले अन्य मानकर एपरी प्रभु लोक मानकर प्रार्थना द्वारा आमे जो उद्धार पाई जावा ताहा नहीं। प्रभु बहुत जदि असंतुष्ट होती ताहले
से कहती जपरी जिरीम कहले ए लोक मान तुम्हें प्रार्थना करियो ना तुम्हें अनेक कातरोक्ति कले भी आमे सुनिबा ना अनेक समय प्रभु मोर प्रार्थना शुणी अन्य मान आ बड़ बड़ आश्चर्य कर्म मान करिसेंती आउ केबे केबे अतिशय प्रार्थना करने समय मध्य प्रार्थना शुणी ना आउ मो से टिके विचलित व्यतिव्यस्त होगी भांगी पड़ी टिके अभिमान करिछि प्रभु पर एते परिश्रम कथा तुम्हें शुणिल ना किंतु पवित्र आत्मा जे साहाय्यकारी जो साहाय्यकारी को मु ग्रहण कर सारी मते विलम्ब करी मते आओ साहाय्य करती सांत्वना दियंती परामर्श दियंती उत्साह दियंती जहाँकर बुद्धि मनुष्य बोधर अगम्य जहाँकर विचार अननुसंधेय जहाँ को कौन मर्त के देखी ना देखी पारे ना जे अधर्म रहित परमेश्वर आउ तुम्हें कि तांको ठारे दोष देखुच त्रुटि देखुच भूल देखुच तमें तांको इच्छा उद्देश्य बुझिबा कौन एते सहज तुम्हें निश्चय भार नेल भारग्रस्त हल जत्न सहकारे प्रार्थना कर लोक मानकर जेहेतु से माने तुम ठारे अनन्य विनय कले किंतु से माने प्रकृति कौन तुम जान कि जान यदि प्रकृति जानी था ताले तुम निजे भी इच्छा कर न से लोक मान निकट जावाक कि प्रार्थना कर न विश्व गोपन परमेश्वर गौरव तेणु से सिद्ध इच्छा अनुसार कार्य छड़ा आहरी अनेक प्रभुଙ୍କର उद्देश्य भी अच्छी लेखा जी प्रशंसा मनुष्य परीक्षित हुए जो तुमको अनेक अनेक साक्ष्य गुरुतर सफलता सक्सेस प्रभु दौरान काले तुम्हें असार भी हो जोड़ा पाउल को से प्रकार गोटे शरीर गोटे कष्ट जंत्रणा सब बेल दिहला जो से प्रभु जाना बुझापी देले आनंद से ग्रहण कले तेणु तुमको गोटे बालांस मेंटेन करने दरकार ताले केबे केबे सक्सेस केबे केबे फेल्युअर परि मध्य देखा जो किंतु लोकों दृष्टि तुम चिंतार फेल्युअर हम प्रभु दृष्टि हम ना कारण प्रभु निजे इच्छा कर नियंत्रण कर भाव अनेक वर्ष पूर्व कड़कर जड़े नन ख्रिस्टियन हिंदू लोक से आरटीओ मुझे जानी ना हाईकोर्ट से आरटीओ थे स्त्री से प्रकार से भुवनेश्वर से भी से आरटीओ थे रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर तांकर दुई पुओ दुई झी बड़ पुओ सांघातिक भाव में असुस्थ है मृत्यु सरिकी से अनेक चेष्टा करी पाले ना शेष मो सहित से जोगाजोग कले सेटा बादामबाड़ी तार से पाखक लिंक रोड मोर मन अच्छी बहुत दिन है अनेक वर्ष मोर जोगाजोग ना तार भितर कौन दास साही बोली गोटे कौन साही था से घर मु नियमित प्रार्थना करने को गली गिरजा भी से आसा लगे स्टुअर्ट पाटना को केवे लोक मैंने आस्ते आस्ते मो सहित परिचित हेले नैष्ठिक हिंदू लोक मैंने जाई प्रभु कथा कही बाइबल पढ़ी बाइबल से गिफ्ट देकी घरे गिरजा प्रार्थना स्त्री से दुई पुओ दुई झील तापर आउ जड़े संपर्क लोक एमती बसिकी मुझे प्रार्थना आरंभ कर आस्ते 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 किसी उन्नति भी देखागला आई प्रकार भाव से माने मते सेठू निज कार रे नेबा आनिया मते करुथिले अनेक रास्ता से आगु को आसिले से विश्वास भी बढ़ीगला बहुत भाव में प्रभावित हेले मो उपरे से आरटीओ निजे केते बड़ पदवी से अच्छी थिले एबे तो निश्चय रिटायर करथिबे मु जाने विषय साहेब बोली मते डाकती एमती आज्ञा कि भाई नले आउ कौन ना धरी ना मोटू वयस्क लोक थे मत से साहेब बोलिक से डाकती आज कौन साहेब आम प्रति दया हम ना आज आसबे आम पाखक ना कौन ये टाइप से जा हो सब ठीक ठाक बड़ा आश्चर्यजनक भाव में कार्य हवा को लगिला
ଦିନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ବି ତ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ସହିତରେ ସେ ନାଚ କରୁଛି। ମତେ କୁହାଉଛି ଦେଖ ସେ କେମିତି କରୁଛି, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ପାଇଁ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ କେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏତେ ବିଷୟ ହେଲାଣି। ଦିନେ ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ଯାଇଛୁ, ଏମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘାଟ ଅଛି ସେଠି ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କହିକି ଆଗକୁ ନେଲେଣି, ମତେ ଆଉ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ତ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଆର୍ଟିଓ ନିଜେ ତ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସେ ପୁରୀ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଏସବୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଯୋଉଠି ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇପାରୁନି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୂଜା ପାଠ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷ ଦେଖିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କିଛି ବିଷ। ସେ କହିଲେ ସାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସବୁ ମୁଁ ନେଇକି ପୋଖରୀ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କହି ସେ ପୁରୀ ଯିବାଟା ସେଟା ବି ଆମେ ପୁରା ବନ୍ଦ କଲୁ, ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ବଡ଼ ଝିଅ ବିଷୟରେ, ତାର ବିବାହ ନିକଟ ଥିଲା, ଝିଅ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି କ'ଣ ଏଇଟା କାଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ସେ ଆର୍ଟିଓ ନିଜେ କହିଲେ, ନା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା 2-3ଟା ଡେଡ୍ ବଡି ଭଳି ଆମର ଘରେ ଅଛି ନା, ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ସେମିତି ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ କହୁଛି ଆପଣ ଦୟାକରି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଠିକ୍ ବିଷୟ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଲି ତାର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ରୋଗ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟିକେ ନଜର ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖି ମୁଁ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସହଜ ହେବ। ଆଉ ତାର ପୁରା ଆଶାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା, ସେଇ ପୁଅଠାରେ, ବଡ଼ ପୁଅଠାରେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୁଁ କହିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ ମତେ, ଯଦି କିଛି ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ ଅଛି ଏମିତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି ନା। ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଷୟ ଯଦି ଧରିବେ ତାହେଲେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। କିଛି ଭୁଲ ବିଷୟ ଥିଲେ ତାକୁ ସଜାଡିବାକୁ ଅଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଆର୍ଟିଓ କହିଲେ, ହଁ ସେ ବଡ଼ ଝିଅ ତାର ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ଟିକେ ସେ କରୁଛି, ତାର ତ ସେ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇଯିବ, ସେ ତାର ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନ। ଓହୋ, ସେଇଟା ହେଲା କଥା, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିଲିନି। ତାର ବାହାଘର ନିକଟ ଥିଲା, ସେ ତାର ତ ପଳେଇବ, ଆଉ ଆମେ ତ ପୂଜା ପାଠ କିଛି କରୁନୁ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ନେଇକି ସେ ପୋଖରୀ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଯାଇକି ସେ ତାର କରୁଛି, ଆମେ ଆଉ କେହି କିଛି କରୁନୁ। ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲି। ମତେ ତାଙ୍କର ତ ନେବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିକି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଦିନେ ମତେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟା ମାନେ କାରଟା ଓଲଟି ଗଲା। ଆମେ କେହି ମରିନୁ, 3 ଜଣ ବଞ୍ଚିଛୁ, କାରଟା ଓଲଟି ଗଲା। ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲି? ସେ ଭିତରେ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ା ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଗେଇକି ନେଇଥିଲି।
ଆଉ ଶୁଣିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲି, କ'ଣ ହବ ଏଇଟା। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବାଟା ଭଲ। ଝିଅକୁ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, ଏ ବାହା ହେଇଯିବ, ବାହା ହେଲା ପରେ ସେ ଯାଉ, ତାର କ'ଣ କରୁଛି କରୁ, ଆମେ ତ କିଛି କରୁନୁ, ଆମେ କିଛି କରିବୁନି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟା ବାହିକି ପଳେଇଯିବ ସେ କହୁଛି, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବନି ଏ କଥା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନର୍ମାଲ ଚାଲ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମତେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ପିଲାଟା ନାହିଁ ଆଉ ଚାଲିଗଲା ହଠାତ୍ରେ। ମୁଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲିନି ଏ କଥା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ପୁରା ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପଶିଲି। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାକେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ କଟକରେ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ RTO ଅଛନ୍ତି, ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସର। ଆଉ ଏତେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଆସିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାନେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇକି ଆସୁଥିଲା। ଏତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏତେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଭାଙ୍ଗି ପଡି ବହୁତ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ହିଲିଂ ଇତ୍ୟାଦି କାମ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କରିବିନି, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଆହ୍ୱାନ ତ ପାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତମର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବି ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ମୁଁ ଅଫେଣ୍ଡେଡ ହେଇଗଲି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ମୋର ବୃଥା ହେଲା, ଡାଉନ ହେଇଗଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଭଲ କରୁଛ। ସେ ଜୁନସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହି ବୁଝେଇଲା ପରି ବୁଝେଇଲେ, ତା ଭିତରେ କେତେ ବିଷୟ ଅଛି ତମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କୁହାହେଲା, ତମେ ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କହିଥାନ୍ତ, ଏଇଟା ଏ ବିଷୟ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୁଝେଇଲେ। ଏମିତି ଏମିତି ବି ଦେଖୁଛି, ନାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। କଡ଼ାକଡ଼ି କହିପାରିଥାନ୍ତ, କଡ଼ାକଡ଼ି କହିଲନି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମତେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ତମକୁ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରାହବା ଦରକାର, କାରଣ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମାନ ପ୍ରଭୁ କଲେନି, ଆଉ ତୁମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଣାଶୁଣା ହେଲନି, ଅସାରଗର ବି ହେଇଯିବ କାଳେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ତାପରେ ଆଉ କେବେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ କେବେ ଧରିବେ କିମ୍ବା କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଲେଣି, କାହିଁକି ଝିଅ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଖିବେନି। ପୁରାପୁରି କଲେ ଏତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ପୋଖରୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେ ପୁରୀ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପୁରା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ସେମାନେ ଗୀର୍ଜା ସବୁ ଆସିଲେଣି। କ'ଣ ଗୀର୍ଜା ଆସିଲେଣି? ଆତ୍ମା ମତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ସେମାନେ କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତମ ହାତରେ ଡୁବନ ନେଲେଣି, ସେମାନେ ପୁରା ରେଗୁଲାର ଚର୍ଚ୍ଚ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ହେଇଗଲେଣି। ଏତେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ଏତେ ବିଷୟ ସବୁ ହେଲାଣି, କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିମ୍ବା ମତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ, ମଣିଷର ତ ଗୋଟେ ବିବେକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏତେ, ସବୁଠାରେ ଅଛି, ସବୁ ଧର୍ମରେ, ହିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିଛି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି? ଯେତେ ପଇସା କଲେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗିବ ଡକ୍ଟର କହିବେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଭାବରେ କରୁଛି, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି କିଛି ତାର ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ। କେତେଟା ବିଷୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝିଲି। ହଉ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଲା ପରି ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ବୁଝେଇଲି, ନିଜକୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯାହାଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ହେବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଆଭରେଜ, ହାରାହାରି, ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଲେ କି ଲାଭ? ଆମ ପରି ମଣିଷ ମାନେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଜନ୍ ଦ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, ଜଣଙ୍କ ପରି କିଏ ହବ? 3ଟା କଥା ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆଜି ଆସିଛି। ହ୍ୱାଟ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ କମେଣ୍ଡେସନ, କି ବିଚିତ୍ର ବା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶଂସା
प्रभु तांको प्रशंसा कर से कहते जोहन 7:28 देखिलु मु तुमान कहूँ स्त्री गर्भजात समस्त मध्य जोहन ठारू महान कहीं नहांती नो वन ग्रेटर देन जॉन फ्रॉम अमंग द सन ऑफ मैन बॉर्न ऑफ वीमेन स्त्री गर्भजात समस्त मध्य जोहन ठारू महान कहीं ना यूनिक पर्सन कौन सी लोक ना स्त्री गर्भजात आदम आरंभ कर शेष पर्यंत मोसा जिहोसियो पीतर पाउलो एलियो एलिसा दाऊद अब्राहम नो केते ऊपर गले किंतु कहला जोहन ठारू महान कहीं ना कि टेस्टिमनी आबान पाखरे ए पर रहिबा कथा देखा तुम निज मुख तुम प्रशंसा न करू प्रभु को अन्य मुख प्रशंसा करू आ प्रभु जार प्रशंसा करते से परीक्षा सिद्ध प्रभु निजे कहते स्त्री गर्भजात समस्त ठारू से महान माथुरे मध्य आउ 11 पर्वर 11-12 पदर से कथा लिखा मु तुमको सत्य कहूँ स्त्री गर्भजात समस्त मध्य बाप्तिजक जोहन ठारू महान कहीं उत्पन्न होई नाहंती तथापि स्वर्ग राज्य जे क्षुद्र तम से ठारू महान आ बाप्तिजक जोहन समय ठारू आज पर्यंत स्वर्ग राज्य बल आक्रांत हेउछि पुणी बल आक्रमणकारी माने पराक्रम रे ताहा अधिकार करूछन्ते व्हाट ए वंडरफुल सोल विनिंग कि अद्भुत आत्मा लाभ अनेक आत्मा लाभकारी अछंती पीतर पाउलो जुन संघर कथा कौन सबू हजार हजार लोक माने गोटे गोटे सहर आउ सबुर समस्त लोक माने बदली जाउछंती किंतु प्रभु जीशु तांको विषय कौन न कहले कि 12 पदरे आ बाप्तिजक जोहन समटर आज पर्यंत स्वर्ग राज्य बल आक्रांत हेउछि बल आक्रमणकारी माने पराक्रम रे ताहा आक्रमण करूछंती कहीं मु तांको वंडरफुल सोल विनिंग कहली पीतरंकर सोल विनिंग पाउलंकर सोल विनिंग ए सब तो किसी कम नहीं आउ से जनसंघर मध्य हाँ लोक मैंने मन परिवर्तन कले द्वारा बप्तिस्म नेले मंडली को आसे सब कले स्वर्ग राज्य जीवा कथा लिखाई ना जदि से शेष पर्यंत स्थिर रही पारे थे ताले जीवे स्वर्ग कारण अनेक प्रथम थी अनेक लोक तो शेष पढ़ते लिखा मरण पर्यंत विश्व स्थिर जीवन रूप मुकुट मिल शेष पर्यंत धैर्य धरी परिताण पाए अनेक भल आरंभ करती शेष भल तो हुए ना कारण से शेष बंधु स्थिर नुए स्वर्ग जाए कि जोहन कार्य विषय कहले स्वर्ग राज्य कौन हूँ बाप्तिज जोहन समय ठारू आज पर्यंत स्वर्ग राज्य बल आक्रांत हेउछि पुणी बल आक्रमणकारी माने पराक्रम रे ता अधिकार करुअछंती प्रभु जीशु फाइनल कथा बोले देख स्वर्ग राज्य पहुंच जाउछन सब कार्य माथ्यू 3 पर्व आ प्रकाश करे जे केमिति आउ चारिआडू लोक माने आछंती से जर्दन रे तांको द्वारा बाप्तिजित हवा पाई सब वर्गर लोक माने आसुछंती सैनिक माने मध्य आसुछंती सब प्रकार लोक माने तांको द्वारा बाप्तिस्म नछंती एपरि कि जीसु निजे तांको हाथ रे बाप्तिस्म नाले व्हाट ए वंडरफुल सोल विनिंग कि अद्भुत आत्मालाभ एटा प्रकृति आमान पाई आह्वान प्रभु चाहूछंती एमती हवा आमे निजक जदि तुलना करिबा आकाश पाताल गोटे लोक जदि एते भाव में कार्य कर आम द्वारा गोटे काम ना गोटे आत्मा लाभ ना ये कौन चिंतार विषय ना खाली बाइबल पढ़ले है खाली प्रार्थना कले है कि प्रचार कले है गोटे लोक बदलबनी आम द्वारा गोटे परिवार बदलना गोटे मंडली गठन हो पार ना कि कार्य करुचु आम कौन धर्म जीवन आम कौन ना कौन करके लोक चलुं तेणु यहाँ आम भीतर को नवाक हम ताठारु श्रेष्ठ विषय किसी ना समय आसिले जो मैंने सोल विनर आत्मा लाभकारी तांको समान कहीं हो पारे ना आजपरी जगत देश राज्य आ सबू आ विशिष्ट लोक मान द्वारा शासित होपरी प्रभु दिन जो आसो प्रभु लोक मान द्वारा से सोल विनर आत्मा लाभकारी मान द्वारा समस्त जगत को से शासन कर कथा कहते प्रतिज्ञा देते प्रभाती तारा ताकू दबा देखा से रहस्य तो से ही बुझा
ମାତ୍ର ଯେପରି ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ସେ ଆଉ ତାରକାର ଉପାଧି ଦିଆଯାଏ, ଷ୍ଟାର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା ସେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ସ ଗୁଡା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର, ଗୌରବ, ସମ୍ମାନର ଚିହ୍ନ, ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଭାତି ତାରା ଦେବା, ସେଟା କଣ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିବ, ବୁଝା ପଡିବ। ତ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିବ ବୋଲି ପାଉଲ କହିଲେ ଆମେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଭାବବାଣୀ କରୁ। ସେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାପଡିବ। କହିକି ହ୍ୱାଟ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ସୋଲ ୱିନିଂ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମା ଲାଭ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ବି ଚାହାନ୍ତି ସେପରି ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାଷ୍ଟର ହେବେ ନାହିଁ, ହବାର ଉଚିତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନଥିଲେ ବେକାର ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନୁଯୋଗ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ କିଏ ତୁମକୁ କହିଥିଲା ପାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ? କିଏ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଚାରକ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପରି, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି। ପାଉଲ ଯେପରି ମୋ ପରି ହୁଅ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ କଥା ବି ଯୋହନ 15 ପର୍ବ, ମୁଁ ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଳୁ ତୁମେ ଶାଖା। ଶାଖା ଦ୍ରାକ୍ଷାଳୁ ତ ଲାଗି ନହେଲେ ସେ କିଛି ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ରୁହ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ବି, ତାହେଲେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ। ବେଗନ୍ନତା ହବ ନାହିଁ କେବେ। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣେ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଚାରକ ବା ପାଳକ, କି ପ୍ରେରିତ, କି ଭାଓବାଦୀ, ଆଉ କି ଶିକ୍ଷକ ଏପରି ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କି ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ସେଟା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁଭବ ମୋର ଥିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଶୟ କ୍ଷିପ୍ତ ତୃଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଲି ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିପରି ସେ 2 ହଳ ବଳଦ ଯୋଖାଇଛି, ହେଭି ବଳଦ ଗୁଡାକ, ହ୍ୱାଇଟ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯୋଖାଇଛି 2 ହଳ, ଆଉ ସେଟା ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଗ୍ୟାପରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଯୁବା ଲୋକ ଭଳି। ସେ ପ୍ରଥମ ହଳର ଆଉ ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଉପରେ ହାତ ଦେଲା, ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ଚାଷ କଲା। ମୁଁ ଆଖିରେ ଅନେଇଛି, ବାପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଷ କରୁଛି ସେ, ଆଉ ହଳ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଝି ମତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଚାଷ କରିବାକୁ, କଣ କରିବି? ମନରେ ଭାବୁଛି ଏ ବଳଦ ଗୁଡାକ ସୁଧାର, ମାନେ ରାଗି ମାନିଆ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖେ କଣ୍ଠି ଉପରେ, ମୋ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠି ଉପରେ ମୋର ହାତ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଲି। ଧରିବା ମାତ୍ର କେ 2ଟା ବଳଦ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ବଳଦ ଯେମିତି, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଳଦ ମଧ୍ୟ ସେ ହଳ ବଳଦ ଠିକ ସେମିତି, ସମାନ ହାଇଟ, ଦେଖିବା ସେଇ ଏକଦମ ସଫା ହ୍ୱାଇଟ, ସେଗୁଡାକ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚାଷ ହେଲା। ଚାଷ ହଉଛି ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ଆଉ ଭଲରେ ଚାଷ ହଉଛି। ମନରେ ମୋର ଗୋଟେ, ମୁଁ ଚାଷ କେବେ ମୁଁ କରିନି, କେମିତି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଚାଷ କରିପାରୁଛି? ଚାଷ କରୁଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ମତେ ଜଣାଉଥିଲେ ୟାର ଅର୍ଥ କଣ। ପରେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଗଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଠିକାର ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ଆଉ ସେ ଡିକନ, ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଦେଖି ମତେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଦିଆ ହଉଛି। ମତେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛି, କଣ ଏ ଜାଲ ଫାଲ ମୋର କଣ ହବ? ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ। ପରେ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଲର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ମାଛ ଧରିବା ଯୋଉମାନେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଧରିବା ଶିଖେଇବି କହିଲେ ନା, ଟିକେ ବୁଝିଲେ, ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ସେ ଡିକନ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଗୋଟେ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଗୋଟେ ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହି ଦଉଛି। ବହି କଣ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଅନେକ ବହି ପଢିକି ମୋର ପାଠ ସରିଛି, ଏ ମତେ ଗୋଟିଏ ବହି ଦରକାର ବାଇବେଲ। କଣ ଆଜ୍ଞା ତାର ଅର୍ଥ? ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଖୁସି ହେଉନଥାଏ, ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନି କଣ? ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକା, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବସିକି ଆଉ ବାବୁ ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, 2ଟା ଦୂତ 2 ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତମର, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁରୀ ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲି। ସେ ସରିଲା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ କହିଲେ, କିଏ କଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଲ? ସେ ଏମିତି ମୁଁ ସେ ବାବୁ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିଲି। ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, କହିଲି ମା
ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଦେଖିଲ ମୁଁ ନରକ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ନା କାହିଁକି ନିଆଁ ଯୋଉ ଜଳୁଛି କହିଲ ନିଆଁ ତ ନରକ ନା ମୁଁ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନରକ ଯିବି। ନାଇଁ ସେଇଆ ନାହିଁ। ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କରିବ ଆଉ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ ଆଉ ତମେ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇ ପ୍ରକାର କଟକ ଆସିଲା ପରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ, ଠିଆ ହେଇକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୂଳରେ। ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେଇଛି। ଜଣେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ କଣ, ତମ ହାତରେ ଜାଲ ଅଛି ପରା, ପକାଅ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ପକଉଛି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଟାଣି କୂଳକୁ ଆଣୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମାତ୍ର ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେ ଯୋଉନ 15 ପର୍ବକୁ ନେଇକି ଯେପରି ତୁମେ ତମ ଦାଖଲ ମୁଁ ଶାଖା ପରି ସଂଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ଆଉ ଯେମିତି ହେଇକି ରହିବି, ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ବି ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ହବ, ମୁଁ ପରିଷ୍କୃତ ବି ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବି। ସେଇ ଫଳ ଯେପରି ସ୍ଥାୟୀ ହବ। ଯୋଉନ ଦାନିଏଲ 12:3 ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଯେପରି ମୋ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିପାରି ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସୋଲ ୱିନର ହେବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶେଷରେ ମତେ ହିସାବ ଦେବା ଦିନରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେମିତି ତମେ କହିବ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଆପଣ ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେପରି ରହିବ। ମୁଁ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଇକି ମୁଁ ପାଗଳ ରକମର କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପାଗଳାମି ଯଦି ଭିତରକୁ ନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରୁ ଦେଇକିରୁ ମତେ ସେ ଧୀରେନ୍ ବାବୁ ମତେ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ 40-42 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜି ଆରୁଦେଗୀ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଆଉ ପରଭାଷା ଶୁଣାଗଲା। କହିଲେ ଏପରି ଭାବରେ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି। ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କର ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଦରକାର। ଭଲ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ, ସେ ବି କୁଆଡେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉଠି ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଣ ସେ ପଢିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋର ସମୟ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସିନିୟର ହେବି, ଅନେକ ସେ ଜୁନିୟର ମଧ୍ୟ ବି ହେବେ। ଆପଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବେ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଚାରକ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପାଳକ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ବି ଏ ସୋଲ୍ ୱିନର, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ କରିଦେବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଣିକି ଲୋକ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। What a wonderful soul winning. What a wonderful commendation. କି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶଂସା, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମଲାଭ। What a wonderful experience. Finally, କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ କିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି। ସେଇଟା କଣ ନା ଲୁକ 1 ପର୍ବରେ ତାର 15 ପଦରେ କୁହାଲା, ଆଉ ସେଇ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାଢ଼ୀ ଏପରି କୁହାଇଛି, ଯେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ମହାନ ହେବ, ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ସୁର ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସୁରା କେବେ ହିଁ ପାନ କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ମାତାର ଉଦରରୁ ସୁଦ୍ଧା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଇଟା କି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ପାଇବା ଦରକାର। କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରି ସବୁ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପାଇଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପାଇବାକୁ ପଡୁଛି ବାକ୍ୟ ମାନେ। ମା ଗର୍ଭରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ବେଶୀ। What a wonderful person. ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ଆମର ଭିତରକୁ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ବିଷୟରେ, ଜନ୍ ଦ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଜନ୍ ଦ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ। ବାପ୍ତିଜ ଯୋହନଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି? ତିନିଟା କଥା କହିଲି, ତିନିଟା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି। What a wonderful commendation. କି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କଲେ ସେସବୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। And what a wonderful soul winning. କି ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମା ଲାଭ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଫାଇନାଲି ଯାଇ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏତେ ଆତ୍ମା ଲାଭ করে ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ what a wonderful experience. ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଅନୁଭୂତି, ମା ଗର୍ଭରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ।
पवित्र आत्मा पूर्ण हवा निहाती आवश्यक। आमर धर्म जीवन में गोटे विप्लव सृष्टि हम, रेवोल्यूशन सृष्टि हम। ताही प्रभु मठारे कले आके भूली पारु नहीं, ताको खाली मन रखु नहीं, मुझे इतिहास कला परी मुझे करे नहीं, किसी फल हम ना, से जड़े ग्राह्य हो पारे बोली मुझे जाने प्रभु ठारे। तेणु मुझे एट प्रेजेंट वर्तमान तार एक्सपीरियंस मोर अनुभूति करने को मुझे चाहे। से दिन जहाँ थी मत आज से जमी आत्मा जलुरी आज भी से करने को, यही मो धर्म जीवन मोर लक्ष्य मोर संकल्प मो पाई अनेक मध्य आह्वान को ग्रहण कर। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। उदाराबानी खाराबा शाबारी कुराबत्रमाना दाराबांदा रबानी खाराबांदा रबा। तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो। आज समय निमंते धन्यवाद, सुजोग निमंते धन्यवाद प्रभु। आमान को प्रत्येक को तुम्हें दया कर आमान को हृदय तुम्हें खोली दियो से लुदिया परी तुमर वाक्य ग्रहण करे आमान को बदली जीवा पाए। नचे जो वाक्य आज आम शुणुचु दिने से वाक्य आमान को विचार करिवो। कहीं तुम्हें बदल नहीं, कहीं तुम जीवन में प्रभु को तुम्हें गौरव दल नहीं, प्रभु को राज्य पाई तुम्हें लाभ स्वरूप हो पार्ल नहीं। दरबानी खारबा शाबारी कालारबा जो तो किसी अनु किसी नहीं क्या जाई पारियो ना। से भावते जो जौन सदृश हवा को आमान को प्रत्येक को तुम्हें दया कर। हालेलुया शब्बा बाबा निखाराबा त्रबाना काराबा शबारी कुराबांदा रबा निखाराबा। जीसु नाम रे दया कर। अनेक अंगर परित्राण मंगल आशीर्वाद कण हवा आमान को तुम्हें साहाय्य कर। तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो। तुम कंटा विध पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्ते मान सर्वपणात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना करुछि। What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Let us clap and praise the Lord. Oh yes. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो। आमेन।